अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बावाज़ बुलंद। मैं बिलाल हाशमी आपकी खिदमत में एक अछूते मौजू पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारे मुआशरे में जहाँ बहुत सी बुराइयाँ जन्म ले चुकी हैं, वहाँ एक तवहम परस्ती इन सब बुराइयों में अपना ख़ास मकाम रखती है। ऊपर से कुछ दानिश्वर ऐसे पैदा हो चुके हैं जो कि इन अजीब व गरीब रसूमात को, इन फजूलियात को, इन लुग़वियात को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराओं के साथ इम्तियाजी बर्ताव होना। हम अपने मुआशरे में फैले हुए गंदे कल्चर को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। अगर हमारे घर में कोई ख्वाजा सरा पैदा होता है तो उसको घर से निकाल दिया जाता है। क्या कोई ख्वाजा सरा अपनी मर्जी से ख्वाजा सरा पैदा होता है? क्या मैं अपनी मर्जी से मर्द पैदा हूँ या कोई औरत अपनी मर्जी से औरत पैदा होती है? इन सब को तख्लीक करने वाला वही है। ख्वाजा सरा को पैदा करने वाला भी वही है जिसने किसी मर्द को पैदा किया और जिसने किसी औरत को पैदा किया। अगर कोई कहे कि ख्वाजा सरा को घर से निकालना इस्लामी हुक्म है, तो वो मुझे बताए कि किस आलिम ने या किस मुफ्ती ने यह फतवा दिया है। इस्लाम ने तो उसको जायदाद में, उसको मिरास में शरीक करने का हुक्म दिया है। उनके लिए रोजगार के मौके बंद कर दिए गए हैं, तो क्या ये इस्लाम का हुक्म है? ये किसी आलिम का फतवा है कि इनका काम करना हराम है? हम अपनी जहालतों पर इस्लाम का लेबल लगाकर क्यों इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? ऐसी चीजों के साथ इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये जाती जहालत है। किसी का हिजड़ा पैदा होना, किसी का ख्वाजा सरा पैदा होना, ये अल्लाह की तरफ से है। इनको एक अलहदा कौम कहना ये अजीब सी बात है। इनमें से बाज कामिल मर्दाना औसाफ से महरूम होते हैं और बाज कामिल जनाना औसाफ से। ये इनकी तख्लीक का वो नक्श है जो इनके खालिक और परवरदिगार ने ऐसे ही रखा है, जैसा कि बाज इंसानों को हम खुल्की एतबार से बाज दूसरे आज़ाद से पैदाइशी तौर पर माजूर जानते हैं। जैसे कोई पैदाइशी नाबीना पैदा हो गया, कोई पैदाइशी गूंगा पैदा हो गया, कोई पैदाइशी माजूर पैदा हो गया। ये ख्वाजा सरा आज की दुनिया में ही पैदा नहीं हुए, बल्कि तारीख का मुतालिया करें तो पता चलता है कि बड़े बड़े बादशाहों ने अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की सिक्योरिटी के लिए इनको मामूर किया होता था। बल्कि सबसे अहम बात, बाज रिवायतों में ये बात आती है कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इनका होना साबित है, इनका तज़किरा मिलता है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ आम लोगों को भी उनके बुनियादी हकूक नहीं मिलते। वहाँ ख्वाजा सराओं को कौन पूछता है? मगर क्या ये हमारे खानदान में पैदा नहीं होते? क्या ये लोग सिर्फ हंसी मजाक के ही काबिल हैं? क्या कभी औरतों के हकूक के लिए आवाज़ें बुलंद करने वाली तंजीमों ने ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए भी आवाज़ बुलंद की? क्या किसी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि अपनी हुकूमत में ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा स्कूल बनाएंगे, अलहदा कॉलेज बनाएंगे, अलहदा यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, जहाँ पे इनको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, जहाँ पे इनको तंग नजरी से ना देखा जाए, जहाँ पे इनकी ज़ात पे उंगलियां ना उठें? क्या किसी गवर्नमेंट ने ऐसा ऐलान किया? कभी ऐलान करना तो दूर की बात, पाकिस्तान की जितनी बड़ी पार्टीज़ हैं, क्या किसी पार्टी के मंशूर में ऐसी बातें हैं कि हम इक़्तिदार में आकर ख्वाजा सराओं के लिए ये करेंगे? माजरत के साथ, क्या कभी हमारे उलमाए किराम ने मस्जिद में ये लोगों को बताया है कि ख्वाजा सराओं को भी मस्जिद में आना चाहिए, उनको भी मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए, उनको भी मस्जिद में आने देना चाहिए? इनका भी जनाजा होता है, इनका जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। बल्कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, तो कुछ बुजुर्ग मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए। उनमें से एक बुजुर्ग फरमाने लगे, यार मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा जी खैरियत है? वो कहते हैं कि यार मैं परेशान हूँ कि क्या ख्वाजा सरा का जनाजा पढ़ना चाहिए? मुझे इस सवाल सुन के ज़ाती तौर पे, कल्बी तौर पे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा आपका अपने जनाजे के बारे में क्या ख्याल है? कहने के क्या मतलब? मैंने कहा आपका जनाजा पढ़ने से सवाब मिलेगा ना? कहने लगा जी बिल्कुल। तो मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह, वो कोई और मखलूक नहीं है, वो भी इंसान है। मैंने कहा उनको आपका जनाजा पढ़ने पे जितना अजर मिलेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा अजर एक ख्वाजा सरा का जनाजा पढ़ने से मिले, क्योंकि वो सब्र के मुकाबले में आपसे ज़्यादा मुकाम रखता है। अजीब अजीब किस्म की बातें हमारे यहाँ सुनने को मिलती हैं।
مجھے پتا ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ لوگ ڈس لائک کریں گے، پسند نہیں کریں گے، مگر مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں. میں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے، نہ پسند آئے تو نہ لائک کیجئے. کسی پہ کوئی گلہ نہیں، کوئی سبسکرائب کرے نہ کرے، مجھے کسی پہ کوئی گلہ نہیں. میں اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوں. جس اللہ نے ہمیں بنایا اسی اللہ نے اس خواجہ سرا کو بنایا ہے. جس بچے کے بارے میں انکشاف ہوتا ہے کہ اس میں وہ جراثیم پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، لوگوں کے الٹے سیدھے رویوں کا سامنا کرتا ہوا، لوگوں کی الٹی سیدھی نظروں کا سامنا کرتا ہوا، پھر ایک گرو کے پاس پہنچتا ہے اور صرف اپنی دال روٹی کے لیے لوگوں کے سامنے ناچتا ہے، شادیوں پہ ناچتا ہے، لوگوں کی رسموں پہ ناچتا ہے. ہم ان کی عظمت و مرتبے کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. یہ میرے دل کی آواز ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی سنی ہو. میرے جیسے تو ہزاروں ان کے پاؤں دھو دھو کر پیے. میں ان کا مرتبہ بتانا چاہ رہا ہوں. ان کا مرتبہ سنیے گا. آپ کے اور میرے آقا و مولا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر انوار مرکز مبارک کی چابیاں، پر انوار مرکز مبارک کے پہرے دار کون ہیں؟ ایک ہی قبیلے کے خواجہ سرا ہیں جن کے پاس اس خزانے کی چابیاں ہیں، اس خزانے کی کنجیاں ہیں. وہ ہاتھ اٹھا کر روک دیں تو کوئی بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا سربراہ مملکت بھی گنبد خضرا کے مکین کے در میں حاضری نہیں دے سکتا. اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز کی بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اتنا قریب، اپنا اتنا قرب عطا فرمایا ہے. ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ قصور کے تاجدار حضرت بابا جی بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین بھی خواجہ سراؤں نے ہی کی تھی. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، مگر ویڈیو کی طوالت کے ڈر سے میں اس کو پائے اختتام تک لے کر جا رہا ہوں. آخر میں میری حکومت پاکستان، پاکستانی عوام سے، پورے معاشرے سے یہ التجا ہے کہ خدا را اگر ہم ان کو کچھ دے نہیں سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کو حقوق نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کو زندہ رہنے کا حق تو دے سکتے ہیں نا. خیال کیجئے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں. وہ کسی میں پیدائشی نقص کا پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے. آخر میں اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. خاص طور پہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت کا جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے وہ کسی حد تک کم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.